کہ جو कुर्बानी गैर कौमें करती हैं वो सब शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, और लफ्ज़ क्या आता है? खुदा के लिए। मसीह यीशु के बुजुर्ग और कादर नाम में अब सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ सेफ लाइव टीवी का, जिनकी टीम ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके सामने पेश कर सकूं। मेरा नाम है पास्टर अलीशा अकबर और मैं इवेंजलिकल विजन चर्च में खिदमत करता हूं, बल्कि ये हमारा रजिस्टर्ड चर्च है और हम ये चाहते हैं खुदावंद का कलाम और उसकी गहरी जो बातें हैं वो हमारे मसीही बहनों भाइयों तक पहुँचे और वो खुदावंद के कलाम से बरकत पा सके। मैं आज एक वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए आज एक ख़ास बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आजकल कुर्बानी के अयाम है, पाकिस्तान के अंदर कुर्बानी होने वाली, और बहुत सारे ऐसे मसीह बहन भाई हैं जिनके जहन में ये ख्यालात हैं और सवालात हैं कि वो इस बात के बारे में जानना चाहते हैं कि आया कि इस कुर्बानी का गोश्त हमें खाना चाहिए या कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी दिलेरी के साथ अपने तैयारी कर रहे हैं कि इसको कुर्बानी का गोश्त खा सकें, लेकिन खुदावंद के कलाम में से हमें ज़रूरत है इस चीज़ की रहनुमाई को हासिल करने की। खुदावंद के पाक कलाम में से पहला करंथियों का खत और उसका बाब नंबर 10 और उसकी आयत नंबर 18 से पढ़ते हैं, जिसमें अल्फाज जो कि यूँ मौजूद हैं, लिखा है, जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? बस मैं क्या कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है, ये कुछ चीज़ है नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में से नहीं खा सकते हैं। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? तो हमने इन चंद एक अल्फाज पर जो खुदावंद के कलाम में मौजूद हैं उन पर गौर करने। पहली बात उन्होंने क्या की? जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो। दूसरी बात कहते हैं कि जो कोई कुर्बानी में शरीक है वो कुर्बान गाह में शरीक है। मैं इस पर भी रोशनी डालूंगा। फिर आगे बात आती है कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं वो सब शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, और लफ्ज़ क्या आता है? खुदा के लिए। ठीक है, वो खुदा के लिए कुर्बानी नहीं करते हैं। वो सोच रहे हों ये खुदा को खुश करने के लिए, गुनाहों की माफ़ी को हासिल करने के लिए, खुदा के नज़दीक मकबूल ठहरने के लिए ये कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन वो खुदा के लिए कुर्बानी नहीं है। कलाम मुक़द्दस इसकी तस्दीक करता है। यकीनन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको जब हम अपने अंदर जगह देते हैं तो वो हमें ज़हनी तौर पर और दिली एतबार से दुख और तकलीफ होता है। ये बड़ा मुश्किल काम है खुदावंद के कलाम को जान लेना, समझ लेना और उसके ऊपर चलने के लिए रजामंद हो जाना। हम अपने खुदा की निस्बत, कलाम की निस्बत, क्योंकि इस चीज़ के आदी हैं कि हम दुनिया को खुश करें और दुनिया को साथ लेकर चलें। रिलीजन और खुदावंद के कलाम में ईमान का जो स्टैंडर्ड है वो लोगों को खुश करना नहीं है, बल्कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी खुदा के जलाल के लिए गुजारना है और खुदा को खुश करना है। देखिए, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहन भाई जो कहते हैं कि जी हम ये गोश्त खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता, हम दुआ करके खा जाते हैं। चले, मैं कहता हूँ कि जो आपने ये बात की है कि जी हम दुआ करके खा लेते हैं, इसमें हमने ज़रा थोड़ा सा देखना है और गौर करना है। खुदावंद के कलाम में जो पहली आयत हमने 18वीं पढ़ी है, जिसमें यह लिखा है कि जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर गौर करो। अब क्या है, इसराइल जो है सारे का सारा कुर्बानियों के पीछे, और कुर्बानी करना जो है वो उनका ईमान और उनका अकीदा है। वो बहुत सी कुर्बानियाँ करते हैं, बहुत सारे ज़बीये गुजरानते हैं, शौकतनी कुर्बानियाँ करते हैं, बैल बछड़े कुर्बान करते हैं, और उसके पीछे ये है कि वो गुनाहों की माफ़ी हासिल करे, खुदावंद के हुजूर वो रासबाज ठहरने का एक दर्जा हासिल करे, खुदा को खुश कर सके। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि वो लोग जो मसीहत के अंदर हैं और अपनी अक्ल से, अपनी सोच से, अपने मिजाज से इसराइलियों का सा अपना मजाज रखते हैं, इसराइलियों की सी उनकी सोच है, और वो कुर्बानियों के पीछे भागने वाले हैं। मसीह यीशु की कुर्बानी जो एक ही बार गुजरानी गई है और सारे इंसानों के लिए,
جو کوئی اس کو قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اس کو راست باز بنا دیتی ہے، اس کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ خداوند کے سامنے کھڑے ہونے کا مقدور حاصل کر سکے۔ اب آپ کون سی قربانیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ خداوند کے کلام کا تو یہ نمونہ ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے۔ ہم جب غور کرتے ہیں کہ وہ کلیسیا میں ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، یہ کلیسیا میں گھسے ہوئے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے خیالات کن کے سے تھے؟ اسرائیلیوں کے سے تھے، اور وہ چار طرف میں ساری چیزوں کو اپنے ساتھ سمیٹنا چاہتے تھے، اور خدا کے یعنی یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق بھی وہ چلنا چاہتے تھے۔ لکھا ہے، اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو آپ دعا کر کے اس قربانی کا گوشت کھا کے اپنے اندر پتہ نہیں کہاں سے آپ اپنی طرف سے اپنی سوچ کے مطابق آپ راست باز بن رہے ہیں یا اس تعلیم کو بگاڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ حوالہ بھی دوں گا کہ آپ تعلیم کو بگاڑنے والے لوگ ہیں، اور اگر استاد ہیں اور ان کے منہ بند ہے تو وہ اپنے منہ کو کھولے، خداوند کے کلام کو پڑھے اور خداوند کے کلام کی غیرت اپنے اندر رکھے، اور خداوند کی جو کلیسیا آپ کے سپرد کی گئی ہے، خداوند کی کلیسیا جو آپ کی سپرد کی گئی ہے اس کی اچھی نگہبانی کریں، خداوند کے کلام کے مطابق ان کی نگہبانی کریں۔ لکھا ہے یہاں پر جو قربانی کا گوشت کھاتا ہے وہ قربان گاہ میں شریک ہے۔ وہ کس میں شریک ہے؟ قربان گاہ میں۔ اپنی عقلوں کو کھولے، کلام کو سمجھیں، کلام کو پڑھیں، ان الفاظ پر غور کریں۔ جس نے اس قربانی کا گوشت کھانا ہے وہ ان کے ریلیجن کے اندر داخل ہے، وہ اس دین میں شامل ہے۔ وہ کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ اسلام ہو، دنیا کا کوئی بھی ریلیجن ہے، کوئی بھی قربانی ہے، کوئی بھی ایسا وہ کام ہے جو ریلیجسلی ان کے لیے ایک حکم رکھتا ہے اور اس میں وہ آپ کو شامل کر رہے ہیں اور آپ اس میں شامل ہو جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو کوئی قربانی کا گوشت کھاتا ہے وہ قربان گاہ کا شریک ہے۔ اب ہم جب ان ساری باتوں کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اور اس قربانی کو جو مطلب عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا یہ آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، اور مسلم لوگ ہیں جو قربانیاں کریں گے اور ہمارے مسیحی لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے اور گوشت کھائیں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے اس پر غور کرنا ہے کہ جو قربانی کا گوشت کھاتا ہے وہ قربان گاہ کا شریک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس قربانی کو کھاتے ہیں تو آپ اس عقیدے میں، آپ اس تعلیم میں، آپ اس مذہب میں شریک اور شامل ہیں۔ تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ اسلامی جو تعلیم ہے اس پر وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ جو بائبل کے اندر بزرگ اسحاق کی قربانی کی گئی ہے کہ خدا کا بندہ بزرگ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر جو خدا کے حکم کے مطابق جیسے اس نے کہا تھا کہ اے ابراہیم تو اپنی سب سے جو قیمتی پیاری چیز ہے اس کو قربان کر میری نظر میں، تو وہ اپنے بیٹے اسحاق کو وہاں پر لے کر گیا تھا، کوہ موریا کے اوپر لے کے گیا تھا۔ یہ جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھیں اس کو۔ میں آپ کے سامنے ذرا اس واقعے کو جو پیدائش کی کتاب کے اندر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو کہاں لے کے گئے؟ کوہ موریا کے اوپر لے کے گئے، اور باپ ابراہیم جب ان کو کوہ موریا کے اوپر لے گئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پر موجود تھے تو بزرگ اسحاق نے یہ سوال کیا کہ دیکھ لکڑیاں بھی موجود ہیں، آگ بھی موجود ہے، لیکن برا کہاں ہے؟ تو خدا کے بندہ باپ ابراہیم نے یہ کہا کہ خدا مہیا کرے گا، یہوہ یری وہاں پہ ان کو لقب دیا گیا ہے، اور وہاں پر ایک برا مہیا کیا گیا۔ ایک جھاڑیوں میں ایک برا پھنسا ہوا تھا، اس کے سر سنگ پھنسے ہوئے تھے، تو اس کو لیا گیا، اس کی قربانی کی گئی۔ اب ایک دوست نے مجھے فون کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو برا تھا وہاں پر ذبح کیا گیا، اور پھر باپ ابراہیم نے اپنے اور فیملی کے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور وہاں پر اس کی قربانی کی اور وہاں پر کھایا۔ یہ قطعاً جھوٹ ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ وہ ایک سوختنی قربانی تھی، لکڑی بھی موجود تھی، آگ بھی موجود تھی، وہ برا لیا گیا، ذبح کیا گیا اور اس کے اوپر رکھ کر اس کو جلایا گیا تھا۔ اپنی یہ بھی کریکشن کر لیں، اگر آپ کو کچھ ایسی باتیں غلط ملت آپ کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں تو اس کو ٹھیک کریں۔ اب خداوند کا کلام جو پیدائش کی کتاب ہے اس کے مطابق بزرگ اسحاق کی قربانی کی گئی ہے۔ اسلام کی کتاب کو کھولا جائے وہاں پر بزرگ اسماعیل کی قربانی کی گئی ہے۔ اب آپ کی بائبل جو پرچار کرتی ہے بزرگ اسحاق کا کرتی ہے، اور اسلام جس چیز کی قربانی کر کے آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ لو جھوٹے مسیحو، یہ لو اندھے مسیحو، یہ لو ایسے مسیحو جو تم بائبل نہیں پڑھتے ہو، اس میں سے کھاؤ اور پیو اور عیش کرو۔ آپ لوگ عیش کرتے ہیں۔ تو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ چونکہ آپ بائبل کو ترک کر کے
बाइबल की तलीम को रद्द करके, रिजेक्ट करके कि बुजुर्ग इसहाक की कुर्बानी, ठीक है, उसको पसे पुष्ट डाल दी है, और आप इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि कुर्बानी किसकी हुई है? बुजुर्ग इस्माइल की हुई है इस्लामी क़ीदे के मुताबिक, और आप जाकर उसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब है आप मसीहत से भी फारिग हैं, और खुदा की नज़र में जो ये मसीह ईमान है उससे दूर जा चुके हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप इस ईमान की दुरुस्त पहचान हासिल करें, तलीम से इस चीज़ को हासिल करें। खुदावंद के कलाम में एक आयत है जिसको मैं अक्सर मैसेज में दोहराता हूँ, और खुदावंद के कलाम पर मैं ये चाहता हूँ कि जोर दिया जाए, उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। मैं आप सबके सामने इसी जो आयात का बाकी हिस्सा आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ और बयान करना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम में जैसा लिखा था, आपने जानना है, समझना है कि गैर कौमें जो कुर्बानी करती हैं वो शयातीन के लिए करती हैं, ना कि खुदा के लिए। जो कोई अगर किसी भी अकीदे का, तलीम का, मज़हब का शख्स ये कहे कि जी हम जिंदा खुदा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और आज इस कुर्बानी में शरीक हो जाए, तो हमने उसमें शरीक नहीं होना। अच्छा जी, मैं आप सबके सामने खुदावंद के कलाम की जो बाकी आयात हैं इसी कुर्बानी के तलक से उसको सामने रखना चाहता हूँ। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं हैं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं है। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज से कुछ ना पूछो। एक बात कि जो कुछ कसाबों की दुकानों पर बिकता है वो खरीद लो और खा लो और कुछ ना पूछो ये क्या है। दूसरी बात, क्योंकि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारी दावत करे और तुम जाने पर राजी हो तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए उसे खाओ और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। ये एक दूसरी बात है। अगर गैर मसीहों में से आपको कोई अपने घर दावत पर बुलाता है, आपने जाना है और उस दावत में शरीक होना है। कुछ नहीं पूछना कि आपने ये किस चीज़ की कुर्बानी की है, कुछ नहीं पूछना आपने किस चीज़ का ये जो खाना है हमारे सामने पेश किया है, कोई सवाल नहीं करना। और कहता है कि दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो, आपने चुप रहना है। ये वो कंडीशन पर हम आ रहे हैं कि किस कंडीशन में हम गैर अक़वाम के साथ खा पी सकते हैं या उनके साथ किसी भी ऐसे मामलात में शामिल और शरीक हो सकते हैं, रिलीजियसली हों चाहे या दूसरे हों। अब जब हम उनके कहने के मुताबिक उनकी दावत दिए जाने पर उनके घर जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हमें अगर वो कुछ खाने को देते हैं जो भी दावत में चीज़ें शामिल हैं, हमने नहीं क्वेश्चन करना, नहीं पूछना ये क्या है, ठीक है। और कहता है दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। आगे जो लिखा है वो बात ये क्या है, खुदावंद के कलाम में आगे जब हम पढ़ते हैं 28वीं आयत में तो लिखा है, लेकिन अगर कोई तुमसे कहे ये कुर्बानी का गोश्त है तो उसके सबब से न खो, उसके सबब से न खो। अब ये बात है आपके सामने, आपने अपने कान खोलकर और आंखें खोलकर इसको पढ़ना भी है, सुनना भी है। लिखा है कि अगर कोई कहे ये कुर्बानी का गोश्त है तो कहता है ना खाओ। अगर आपको वो दिया जाता है, वो कच्चा है, वो पक्का है, वो दावत है, किसी भी तरह से अगर किसी ने आप पर अपनी दीनी बालातरी को ज़ाहिर करने की कोशिश की है, अपना दीनी इम्तियाज ज़ाहिर करने की कोशिश की है, अपनी गवाही देने की कोशिश की है, आप भी अपनी गवाही दे दे, खुदा आपको बरकत दे। आप भी अपनी गवाही दे, आप भी अपने कलाम को पेश करें, आप भी कोई जुर्रत का सामना करें, अपने अंदर जुर्रत को पैदा करे, दिलेरी को पैदा करे खुदावंद के कलाम की गवाही देने के लिए। कहता है कि उसके सबब से आप उसको ना खाओ। लिखता है अगली बात, कहता है कि दीनी इम्तियाज से मेरा मतलब तेरा इम्तियाज नहीं बल्कि उस दूसरे का, भला मेरी आज़ादी दूसरे शख्स की इम्तियाज से क्यों परखी जाए। अब हमने इस बात पर गौर करना है कि ये जो 2-3 चीज़ें हमारे सामने आई हैं। पहली बात ये कहता है कि अगर कोई इसराइली है तो उस पर नज़र करो, ठीक है। किस एतबार से? खाने पीने के एतबार से, ठीक है। इधर उधर दूसरे मज़ाहब के अंदर इधर उधर गैर मसीहों के साथ जो कुर्बानियाँ हैं, या इवन कह ले कि यहाँ पर जब इसराइलियों का जिक्र किया गया तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि वो इसराइली कुर्बानियों की तरफ इशारा किया गया है। इसराइली कुर्बानियाँ जो करते थे हम उसमें शामिल और शरीक नहीं हो सकते। अगर वो भी हमसे हमारी दावत करते हैं हम जाएँ खाएँ पिएँ, लेकिन अगर वो ये कहे कि जी हमने ये सोख्तनी कुर्बानी है या फिर कोई और कुर्बानी है जो हमारे रिलीजन का हिस्सा है, तो हम उसमें से भी नहीं खा पी सकते। हालांकि वो भी अहले ईमान है, उनके साथ भी खुदा ने बातें की हैं, खुदा के फरिश्तों ने बातें की हैं, खुदा के नबी उसमें हैं,
تو ہم اس میں شامل اور اس میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ ایک آیت اور میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ آیت ہے اسی جو حصہ ہے اس کی باب نمبر 10 اس کی آیت نمبر 22 ہے۔ لکھا ہے، کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ جو بھائی آپ کے خداوند کے کلام میں باتیں درج ہیں، بتائی گئی ہیں، اس پر ہم نے غور کرنا ہے، اس پر ہم نے ایمان لانا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو اپنا حصہ بنانا ہے، اور ہم نے اپنے ایمان کا اقرار بھی کرنا ہے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرنا ہے، لوگوں کو گواہی دینی ہے، اپنی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ خدا را اب تو ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، اب تو کیبل کا زمانہ ہے، اب تو سوشل میڈیا ہے، آپ کب دوسروں کے سامنے ان باتوں کی گواہی دیں گے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جو ہم ایک تعلیم رکھتے ہیں کہ قربانی بزرگ اسماعیل کی ہوئی ہے، لیکن اس کے برعکس مسیحیوں کو عقیدہ ہے، یہودیوں کو عقیدہ ہے کہ قربانی بزرگ اسحاق کی ہوئی ہے۔ اپنے ایمان کی گواہی دیں۔ خداوند کے کلام میں سے آخری آیت کو میں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوا میں اجازت چاہوں گا۔ رومیوں کا خط اور اس کا باب نمبر 14 پڑھیں۔ لکھا ہے آیت نمبر 21 میں، کہتا ہے کہ یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے، نہ مے پیے، نہ کچھ اور ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ جو تیرا اعتقاد ہے وہ خداوند کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے۔ مبارک ہے وہ جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا، مگر جو کوئی کسی چیز پہ شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ تو ہم نے اس بات کو غور کرنا ہے کہ یہ کب کی باتیں ہیں؟ جب ہمارے پاس تعلیم نہ ہو۔ یہ کب کی باتیں ہیں؟ جب ہمارے پاس عقل نہ ہو۔ یہ کب کی باتیں ہیں؟ جب ہمارے پاس یہ نالج نہ ہو۔ جب یہ نالج ہو جائے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کھانے پینے کو چھوڑیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کسی دوسرے کو ٹھوکر نہیں دینی، بلکہ اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا ہے کہ نہ تو ہم ٹھوکر کھانے والے بنیں، نہ کسی دوسرے کو ٹھوکر کھانے کا موقع دیں۔ تو ہم نے اچھے ایمان کی گواہی دینی ہے تاکہ وہ ٹھوکر جو ایمان کے سبب سے لگے، جو ہلاکت کا باعث بن جائے، ہم اس ٹھوکر سے دوسروں کو کہہ لیں کہ مددگار ثابت ہوں کہ وہ اس ٹھوکر میں گر نہ پڑے۔ خداوند آپ کو اس کلام پاک کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے، آمین۔